Hello kids, how are you all? I hope you all are healthy and fine. Today we are going to learn in a book of hop, skip and jump literacy skills. So let's start our topic. Today's topic is letter R. Letter R. Look and say, look and say. R for red, R for rose. R for red, R for remote. R for ribbon, R for ring. R for rabbit, R for rod, R for robin, R for rainbow, R for rain. Yes. So recite after me, students. R for red, R for rose, R for red, R for remote, R for ribbon, R for ring, R for rabbit, R for road, R for robin, R for rainbow, R for rain. Yes. So students, आप सबने देखिए नोटिस किया ये सबके फर्स्ट वर्ड क्या है आर। तो ये सारे वर्ड्स किससे आते हैं? लेटर आर से आते हैं। किससे आते हैं? लेटर आर से। इसलिए चलिए एक बार हम इसको फिर से रिसाइट करेंगे। आर फॉर रेड, आर फॉर रोज, आर फॉर रेड, आर फॉर रिमोट, आर फॉर रिबन, आर फॉर रिंग, R for rabbit, R for rod, R for robin, R for rainbow, R for rain. Yes, so students, like this way you have to recite this page on our page number 101. Okay, so let's move on the next page. Next page is letter R. Letter R. Okay, यहाँ पे क्या बोला गया है? Red is also for rocket, rope and robot. ओके यहाँ पे क्या बोला गया है? आर इज ऑल्सो। आर किसके लिए भी है? रॉकेट के लिए भी है, रोप के लिए भी है, रॉबर्ट के लिए भी है। ओके ना यहाँ पे क्या बोला? ट्रेस द लेटर आर, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर विथ योर फिंगर। ओके तो पहले क्या करेंगे? कैपिटल आर के लिए स्टैंडिंग लाइन, कर्व एंड स्लैंटिंग लाइन। कैपिटल आर स्टैंडिंग लाइन, कर्व, स्लैंटिंग लाइन, कैपिटल आर स्टैंडिंग लाइन, कर्व, कैपिटल आर। Next, small r, standing line and small curve. Kept small r, standing line, curve, small r, standing line, curve, small r. Okay. Okay, अभी यहाँ पे चलिए इसको हमें क्या बोला गया है? Now trace with crayons of different color. Okay. तो क्या करेंगे हम? पहले स्टैंडिंग लाइन, देन उसके बाद एक कर्व, देन एक स्लैंटिंग लाइन। ये हो गया हमारा कैपिटल आर। क्या हो गया? कैपिटल आर। अगेन one standing line, then curve, then एक slanting line। ये हो गया हमारा कैपिटल आर। ओके बच्चा, जितना कलर आप यूज कर सकते हो उतना कलर यूज कीजिए। स्टैंडिंग, कर्व एंड देन स्लैंटिंग, कैपिटल आर। स्टैंडिंग लाइन, कर्व, देन एक स्लैंटिंग लाइन, कैपिटल आर। Again, standing line, curve, and then slanting line, capital R. Again, standing line, then curve, and then extending line. Okay, slanting line, capital R. Okay, like this way you have to do the capital R. Now small r, standing line. Okay, like this way. Then curve like this way. Okay, small r, again standing line, then curve, small r, again standing line, then curve, small r, standing line, then curve, small r, standing line and curve, small r. Okay, like this way you have to do कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। नाउ हियर यहाँ पे क्या बोला गया है? ट्रेस एंड राइट से द नेम ऑफ द लेटर। ओके हमें यहाँ पे ट्रेस भी करना है, देन उसके बाद राइट भी करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? पहले ट्रेस, स्टैंडिंग लाइन, कर्व, स्लैंटिंग लाइन, कैपिटल आर, स्टैंडिंग, कर्व, स्लैंटिंग, कैपिटल आर, स्टैंडिंग, कर्व, स्लैंटिंग, कर्व, स्टैंडिंग, कर्व, स्लैंटिंग, standing, curve, slanting,
स्टैंडिंग, कर्व, स्लैंटिंग। ओके बच्चे, यहाँ पे आपको कैपिटल और स्मॉल और ऐसे लिखने तो आ जाएगा, लेकिन पोलैंड में कैसे लिखना है आपको उसको अच्छे से जानना है। तो यहाँ पे मैं आई बटन में एक वीडियो लगा दे रही हूँ, आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि 4 लाइन्स में कैसे लिखना है कैपिटल आर स्मॉल आर। आप आराम से लिख सकते हो, नोटबुक में भी वर्कबुक में भी आराम से सीख के। तो आप बच्चा मेरा वो वीडियो देख लीजिए। ओके नाउ स्मॉल आर, स्टैंडिंग लाइन, कर्व, standing line and curve, small r, standing 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 and curve, small r. Okay, so students, like this way you have to do this exercise on our page number 102. I hope it is clear to you. So take care. Bye bye.